Okey, seterusnya kita bersambung pada part yang pertama, iaitu overview of database backup and recovery. Okey, untuk pertama, database backup and recovery. In general, the purpose of backup and recovery strategy is to protect the database against data loss and reconstruct the database after data loss. Yang di sini diterangkan adalah tujuan kenapa kita kena buat ataupun kita kena lakukan backup dan juga recovery ni. Okay, yang pertama adalah untuk kita protect database kita tu daripada kehilangan data, dan yang kedua kita boleh reconstruct balik kita punya database selepas kehilangan data. Okay, typically backup administration task include the following task lah. Jadi ada beberapa tugas administrator yang perlu dilakukan terhadap database untuk kita buat backup. Yang pertama, planning and testing response to different kinds of failure. Okay, kena buat planning, kita kena plan dan juga kita kena buat testing terhadap beberapa jenis kemungkinan berlakunya ralat ataupun failure terhadap kita punya database. Jadi kita kena plan dan juga kita kena testing. Yang kedua, configure the database environment for backup and recovery. Kita kena configure kita punya database environment tu. Contoh di sini adalah bagaimana kita nak setkan. Contohnya yang pertama, kita boleh setkan dia punya hard storage, berapa banyak yang kita nak buat storage, ataupun yang contoh yang kedua, kita boleh buat backup secara automatic, okay, ataupun secara manual. Yang kedua, setting backup schedule. Okay, kita boleh tetapkan ataupun kita boleh setkan backup kita tu sama ada kita boleh buat untuk kita boleh jadualkan kita punya setting backup tersebut. Yang keempat, monitor the backup and recovery environment. Kita boleh monitor kita punya backup dan juga recovery environment. Yang kelima, troubleshoot backup problems. Dan yang keenam, recovering from data loss if the needs arises. Okay, seterusnya kita tengok pada database backup and recovery konsep. Okay, untuk konsep kita ada 4 konsep utama di dalam backup dan juga recovery. Okay, ini benda asas yang ada di dalam kita punya backup dan juga recovery. Yang pertama adalah consistent dan juga inconsistent backup. Yang kedua, kita ada media recovery. Yang ketiga, fast recovery. Dan yang keempat, Arman repository. Okay, yang pertama, consistent and inconsistent backup. Okay, a consistent backup is one in which the files being backup, files being backup contain all change up to the same system change number. File being backup contain all change. Maknanya untuk consistent backup ni, semua file-file yang di backup tu dia mengandungi kesemua perubahan yang dilakukan terhadap database tersebut. Okay, this means that the files in the backup contains all the data. Segala data, all the data, segala data dan juga sebarang perubahan akan di backup bersama, dalam satu masa. To make consistent backup, your database must have been shut down cleanly and remain closed for the duration of the backup. Jadi untuk kita lakukan consistent backup ni, database kita perlu di shut down terlebih dahulu, dan kita punya database tersebut remain close lah, ataupun kita punya database kekal di shutdown sehinggalah proses backup tersebut selesai. Jadi kalau kita nak buat consistent backup, pastikan kita punya database tu kena shutdown dulu terlebih dahulu, kemudian baru kita boleh buat backup secara konsisten. Okay, all committed change are written to the data files during the shutdown process. Okay, jadi semua perubahan yang berlaku dalam kita punya database tu akan ditulis ke dalam data files semasa proses shutdown. Okay, so the data files are in a transaction consistent state lah. Okay, when you restore your data files from a consistent backup, you can open database immediately. Okay, ini kelebihan consistent backup. Consistent database backup does not require recovery after its restore. Okay, seterusnya kita tengok pada inconsistent backup. Okay, inconsistent backup is a backup of one or more database file. Okay, backup of one or more database files. Okay, that you make while the database is open. Di mana inconsistent, kita buat perubahan kita backup database semasa database tu dibuka ataupun kita masih menggunakan database tersebut. Ataupun dia juga boleh dilakukan after the database had shutdown abnormally. Okay, jadi inconsistent backup ni juga boleh berlaku dalam dua keadaan lah.
semasa kita masih menggunakan database, ataupun yang kedua, dia shutdown abnormally. Okay, if the database in archive log, jadi then you make inconsistent backups that are recoverable using archive redo log. Jadi kepentingan archive log adalah untuk memastikan kita punya consistency of data. Okay, jadi dia membantu kita untuk buat consistency of data, di mana dalam archive log ni dia akan ambil dalam redo log files. Okay, open database backup are inconsistent because the online redo log files contain change not yet applied to the data files. Semua perubahan-perubahan tadi akan ditulis dulu ke dalam online redo log. Okay, selepas sahaja kita shutdown, okay, jadi dia akan ditulis ataupun dia akan write ataupun dia change balik ke dalam data files. Okay, the online redo logs files must be archived and then backup with the data files to ensure recoverability. Okay, jadi kenapa perlunya satu lagi redo log files ni adalah untuk memastikan kita punya backup tadi tu boleh kita recover balik sekiranya kita nak recover balik data tersebut. Okay, an inconsistent backup is a robust form of backup as consistent backup. Jadi inconsistent backup ni sebenarnya adalah lebih rasak berbanding consistent backup. Okay, the advantage of making inconsistent backup that you can backup your database while the database is open. Okay, seterusnya yang kedua, kita ada media recovery. Okay, media recovery requires a control file, data files that is typically restored from backup and online and archive redo log files. Okay, apa yang dimaksudkan dengan online ni? Online ni adalah perubahan yang sentiasa berlaku. Okay, perubahan-perubahan file yang sentiasa berlaku di dalam database akan disimpan di dalam redo log files. Okay, di mana dalam redo log files ni dia mengandungi, okay, dia akan contain change in the time the data files were backup. Okay, media recovery is most often used to recover from media failure. Okay, apa yang dimaksudkan dengan media? Media ni adalah seperti contoh kita punya storage. Okay, kita punya storage. Okay, sama ada kita gunakan tape ataupun kita gunakan cloud ataupun satu lagi kita gunakan hard disk. Okay, media recovery can be a complete recovery or point in time recovery. Media recovery kita boleh lakukan sama ada kita boleh buat complete recovery ataupun point to point recovery. Okay, dia ada selang-selang masa dia. Point in time ni dia ada selang-selang masa dia. Okay, complete recovery can apply in individual data files, table space or the entire database. Okay, meanwhile untuk point in time recover applies to the whole database and also sometimes to individual table space with automation help from Oracle Recovery Manager ataupun RMAN. Okay, seterusnya kita tengok pada yang ketiga iaitu Fast Recovery Area. Okay, the Fast Recovery Area is an Oracle Managed Directory. It's a file system or Oracle Automatic Storage Management Disk Group that provides a centralized storage location for backup and recovery files. Okay, senang cerita dalam Fast Recovery Area ni, FRA ni, dia adalah satu directory Oracle dan dia juga merupakan satu file system kepada Oracle tersebut. Okay, dan fungsi dia adalah untuk menjadi tempat untuk simpan backup dan juga untuk restore kita punya recover file. Okay, Oracle creates archive log and flashback log in the Fast Recovery Area. Jadi Oracle akan create kita punya archive log dan juga flashback log ni di dalam Fast Recovery Area. Okay, Oracle Recovery Manager ataupun RMAN can store its backup and set and image copies in the Fast Recovery Area, and it is use it when restoring files during media recovery. The Fast Recovery Area also act as a disk cache for tape. Okay, ini juga penting, poin yang ketiga ni. Fast Recovery Area ini juga menjadi disk cache kepada penggunaan tape. Okay, Oracle Database automatically manage the storage, delete files and that are no longer needed. Jadi Oracle Database akan manage storage ni secara automatik dan juga dia akan delete files yang tak diperlukan dalam satu tempoh masa yang tertentu lah. Okay, when you issue the RMAN backup,
Okay, apabila kita menggunakan arahan Arman backup ni, without specifying backup destination, Arman automatically backup the fast recovery area if it's configured. Jadi, apabila kita buat Arman backup secara automatik, dia akan disimpan di dalam fast recovery area. Okay, Oracle recommends that you configure a fast recovery area to simplify backup management. Jadi kat sini Oracle memang akan minta kita untuk configure kita punya fast recovery area bagi memudahkan kerja-kerja pengurusan backup kita. Okay, seterusnya yang keempat, kita ada Arman repository. Okay, Oracle Recovery Manager maintains a record of database file and backup for each database on which it's performed operation. Okay, this metadata is called Arman repository. Okay, when you request recovery of database, Arman use the repository metadata to choose the most efficient backup. Jadi Arman ni akan suggest kepada kita, okay, dia akan suggest kepada administrator cara ataupun solution yang paling efisien lah bagaimana kita untuk kita buat backup dan juga untuk kita buat recovery. Jadi Arman akan menggunakan repository metadata untuk membolehkan kita punya backup tu dilakukan dan juga untuk bolehkan recovery tu dilaksanakan. Okay, the primary location of Arman repository for database file it is control file. Jadi Arman repository ni akan berada ataupun dia akan disimpan di dalam control file. Okay, recovery catalog is located in separate database and can store metadata for multiple bucket database. It is recommended that you use recovery catalog because recovery catalog store metadata history for longer than the control file. You can perform a recovery that goes further back in time than the history in the control file.